Ketan Bhatikar will be the next MLA of 2027 or the next MLA of Ponda under any given circumstance. जो ऑपोजिशन लिडर म्हणून तुमच्यो कितें प्रतिक्रिया ना हितून क्लियर कट कॉन्स्पिरसी दिसता कित्याक त्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या सरकाराक खास करून तेन्ना पोंडाच्या लोकांन ऑलरेडी डिसायड केल्लें की केतन भाटीकर विल बी द नेक्स्ट MLA आनीक मुखेलमंत्री आनीक इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया तुमी दोगांयनी मेळ म्हाका दिसता आज जें पोंडाकाराचे एक इन्सल्ट केलेलो आसा इन्सल्ट कित्याक हांव म्हणटा बिकॉज द पीपल ऑफ पोंडा ऑल्सो वॉन्टेड अ लेजिस्लेटर अँड इट वॉज क्लियर कट दॅट द लेजिस्लेटर वॉज केतन भाटीकर आनीक जें पड एक वारें केलें की बहुजन समाजाच्या भुरग्याक मुखार काडला म्हणून रवी नायकाची लिगसी मुखार काडपाक दिस इज एन इन्सल्ट इट इज एन इन्सल्ट बिकॉज देर वॉज ऑलरेडी अ जजमेंट ऑफ 2019 in which the Election Commission of India was part of the judgment. So Election Commission of India was aware कि within 1 year election declare करपाक जाय. Timing, if you look, आमचे legislative assembly session was curtailed because of the Ponda election. And the Ponda election today is curtailed because of an election precedent that has taken place in the past. So हितूंतल्यान ह्या सरकाराक कोणूय जरी तर विरोध करता तांकां ते नाका कोणूय जरी तर आवाज काडटाय सरकारा विरुद्ध ज्या पद्दतीन बाब केतन भाटीकरान आमी सांगला बारीक लोकांले इश्यू तो घेयत आसा आनी मुखारी तो घेतलो पूण दूख जाता कित्याक दिस इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी मर्डर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन द वे टुडे इलेक्शन कमिशन इज अ पपेट इन द हँड्स ऑफ दिस बीजेपी गव्हर्मेंट द वे दे टॉक अबाउट लिगसी ऑफ रवी नायक अँड ऑन द अदर वे the election commissioner Jenna AG makes a statement in the court that we stand by what the petitioner says and the petitioners are said to be close aides within the ruling BJP. So it is a big conspiracy against the Bahujan Samaj. They did not want the people of Ponda to get an MLA. And we are looking at the legal way as well. We are looking at how to go forward. But आमी तुमकां सांगपाक सोदता वॉट एवर सेड एंड डन कोणूय भायले भितोयले प्रयत्न जे तेमी केलेल्या केतन भाटीकर विल बी द नेक्स्ट MLA ऑफ 2027 or the next MLA of Ponda under any given circumstances legally we will check but the next MLA of Ponda will be बाब केतन भाटीकर. ओके जायत्या लोकांनी बॅलेट पेपरांतून आपले वोटिंगूय बी केल्ले आसात आता तेंचेर कितें करतले ना दॅट इज वॉट लिगली वी आर लुकिंग एट इट वी आर ऑल्सो स्पीकिंग टू आवर टीम इन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली ऑलरेडी आमगेले चालू आसा वी आर वेटिंग फॉर द ऑर्डर टू बी सायन्ड and eventually I think we are taking also Dr. Carlos Alvarez into confidence and immediately we will take the next step. चॅलेंज जातली ऑर्डर Order पण आती मेळो जाय न्हू चॅलेंज जावपाक सो दॅट इज वॉट वी आर वेटिंग फॉर इमिजिएटली अँड वी विल टेक द नेक्स्ट स्टेप. काँग्रेसीचो 2027 कोण उमेदवार आसतलो काँग्रेसीचो आमदार केतन भाटीकर आसतलो 2027 उमेदवार आमदार आसतलो. तुम्ही बी हांगासर प्रचाराक सामकें झोपून दिल्ले हेचेर कितें तुमच्यो प्रतिक्रिया पयले सुवातेर बाब केतनाक हांव वीश कोत्ता कॉंग्रेच्युलेट कोत्ता कित्याक आमचे नदरेन आनी आख्या फोंडे नदरेन तो ऑलरेडी आमदार जालो हे बीजेपीन मानून घेतले आनी बीजेपीन मानून घेतली म्हणून आज इलेक्शन काबार जालें आतां आमचे एलोपीन सालतेपणे इलेक्शन कमिशनाक आनी हे बीजेपी सरकाराक खबर आशिल्ले कायदे कित्याक पयलीं जजमेंटाक दे आर ऑल्सो द इलेक्शन कमिशन वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दॅट जजमेंट सो जेन्ना खबर आशिल्ली इतली एक वर्सा भितर समज जर आमदारा तरी तें जायना ताका टर्म मेळना जाल्यार इट इज यू कॅनॉट हॅव होल्ड इलेक्शन हे एक वर्स 5 म्हयनो 4 म्हयने कित्याक रावले हे 1 म्हयन्यान 2 म्हयनो 3 म्हयने इलेक्शन करपाक जाताली दॅट मिन्स बीजेपी ही कॉन्स्पिरन्सी बाप रितेशाचेरय म्हाका दिसता ही केल्या कॉन्स्पिरन्सी केल्या आनी तांकां म्हाका दिसता फोंडेकारांक पडना बीजेपी म्हणटा कोणाचें पडना बीजेपी वखद आपणाले आपणा आमदाराले आनी हुंयसून केस पयस करपा जाय हे तांकां वखद पडा आज म्हाका दिसता फोंडेकार आनी हो म्हाका दिसता हांव कॅपिसून फोंडे भोंवतालो इतले दीस आनी उमेद म्हाका दिसता फोंडेकारां बरें चोयली कित्याक दोतोर केतन असो तांकां आमदार जाता म्हूण म्हाका दिसता म्हाकाय बरें जालें आनी जायत फावट म्हणा जे बाईसा आमकां लोक घरान भितर घेताले तशें करून दोतोर केतना लोक घरान भितर आपयताले आपोवन बसयताले हे आमी उमेद चोयल्ली आनी हेजेर कळोन येताले
की म्हाका हांव वॉज 100% कॉन्फिडंट, नॉट विथ स्मॉल 1000 and 2000 वोट, बट मोर दॅन 3000 प्लस वोट्स दोतोर केतन आमदार जाता आशिल्लो. हें बीजेपी कळ्ळें आनी बीजेपीन ही आख्खी व्हडली कॉन्फरन्सी केल्या. आनी हें आतां जालां जो डिसेंबराक फुडें इलेक्शन जारी वो 27 जायत. हांव तुका आमचे एलोपी जाल प्रमाणे दोतोर केतन भाटीकार डेफिनेटली विल बी द MLA ऑफ पोंडा एंड अ काँग्रेस MLA ऑफ पोंडा, दॅट इज फॉर शुअर. तुमी बीन जॉन बाब सामके प्रचारान सामके गुंतलेले आनी अकस्मात असो निर्णय येयलो. सो खंय तरी इलेक्शन कमिशनाचे खंय तरी म्हाका दिसता निश्काळजीपणान कितें म्हणटा तुमी? हांव एक जॉन पेरेरा, एक सरपंच अँड कॅम्पेन इन्चार्ज ऑफ पोंडा बाय इलेक्शन. हांव सांगूंक सोदतां की जो दिसान दीस ज्या फाटले 25 दीस आमी डॉक्टर भाटेकारा बरोबर काँग्रेसीचें जें काम करताले तितल्यान दिसान दीस आमकां असो ग्राफ पळोवन येतालो की केतन भाटेकार फुडें वचत आहा. आनी आमचो बाब एलोपीन आतां आमचो आनी आमचो अल्टनान बाबान सांगलें की आमी नक्की 3, 3.5, 4, पूण हांव म्हणटा आयज डॉक्टर केतन भाटेकाराचो ग्राफ 5,000चे विनन मार्केटीचेर पावल्लो. हें भारतीय जनता पक्षाक कळ्ळें आसा आनी तेणी हो सगळे इलेक्शन कमिशन आनी हें मेळोन हें सगळें केल्लें आसा. सो आमी नक्कीच लोकांचे जे पल्स आहा फोंडेचे, लोकांचे अंडर करंट आहा तो सगळो आमी इतले वर्सां आमी इलेक्शन करून काँग्रेस पार्टीचें आमकां कळ्ळें. त्या ज्या मनशा कडेन आमी उलयताले ते सांगताले आमी केतन भाटेकारा बरोबर, जरी तर आमी काँग्रेसी बरोबर नासले पण आमी केतन भाटेकारा बरोबर आसले. सो नक्की आतां आमच्या एलोपीन सांगलां की 27 जर आमचें इलेक्शन जालें केतन भाटेकार हो फोंडेचो आमदार जातलो, हितून मातूय दुबाव ना.